Assalamu alaikum. Today our topic is Swaraj and the plantations. Nationalism in India, chapter 2nd. We study about non-cooperation movements and towns, countryside, and today in plantations. Non-cooperation movement and towns was against Britishers, and this movement started with middle class participation. They boycotted foreign cloth and accept indigenous khadi cloth. In the countryside, non-cooperation movement spread through struggles of peasants and tribals. Peasants movement were against talukdars and landlords. They are of Indians, and tribal movement was against Forest Act, which was imposed by Britishers. Here, workers in the plantations had their own understanding of the notion of Swaraj. It means in this movement, different people responded in their own way. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact, they were rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations, and headed home. जहाँ तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ताल्लुक है प्लांटेशन वर्कर्स के साथ, उस वक़्त बहुत सारे जो वर्कर्स थे इन्हें मजबूर किया जाता था, ज़बरदस्ती पकड़कर असम में ले जाया जाता था, जहाँ पर ये चाय वगैरह की काश्त करते थे, और वहाँ पर ये वर्कर्स जो थे ये कन्फाइंड थे, एक जगह पर बंद थे। इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, आज़ादी के साथ घूमना, ये काफ़ी नामुमकिन था। ये लोग चाह रहे थे कि हम अपने घरों को जाएं, लेकिन 1859 में एक एक्ट पास हुआ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत ये लोग जो थे इन्हें अपने टी गार्डन्स को छोड़कर घरों में जाना या कहीं दूसरी जगह जाना, तो उसके लिए इनको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो जब इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो ये लोग समझ गए कि अब गांधी राज जो है ये आने वाला है, हम लोग आज़ादी के साथ यहाँ से यानी कि टी प्लांटेशन जो है इन्हें छोड़कर अपने घरों में जा सकते हैं। तो ये लोग, बहुत सारे लोग जो है वहाँ से चले गए। तो रास्ते में ये लोग फंस के, कहीं स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और बहुत ज़्यादा इनके साथ मार धाड़ की। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा यानी कि इस मूवमेंट को नुकसान हुआ। लोग जो थे अब इनके अंदर सेंटिमेंट जो थी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, ये जाग चुकी थी,
تو ان لوگوں نے جگہ جگہ گاندھی جی کے سلوگن جو تھے سوتنتر بھارت یہ نے لگانے شروع کر دیے۔ اب یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو آزادی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی اس موومنٹ کو کانگریس کی موومنٹ جو تھی اس کے ساتھ لنک کر دیا، اور یہ موومنٹ جو تھی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ چوری چورا ایک انسیڈنٹ ہوا 1922 میں گورکھپور جو کہ یو پی کے اندر ہے، تو وہاں پہ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی، تو وہاں پہ پولیس اور لوگوں کے درمیان اس پیسفل ڈیمونسٹریشن میں اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ وہ وائلنٹ ہو گئی، جس سے بہت سارے پولیس والے جو تھے وہ مر گئے۔ تو یہ سن کر گاندھی جی جو تھے انہوں نے کچھ مدد کے لیے اس موومنٹ کو یعنی کہ نان کوپریشن موومنٹ کو ہالٹ کر دیا کہ ابھی لوگ جو ہیں یہ فلی اس موومنٹ میں ٹرین نہیں ہیں، ہمیں بہت سارے لوگوں کو یعنی کہ ہندو مسلم کو باقی مذہب کے لوگوں کو آپس میں یونائٹ کرنا ہے اس موومنٹ کے خلاف، اور ہمیں مل بیٹھ کر اس موومنٹ کو لڑنا ہے۔ ابھی بہت سارے سوشل ایشوز ہیں، ان کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ جب یہ لوگ اس موومنٹ کے لیے ٹرینڈ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ سے یہ موومنٹ جو ہے یہ یعنی کہ شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد ہم سول ڈس اوبیڈینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔